Hello, my name is Hendrik Kusimar, kelas M2, NIM 2210417626. Hello, my name is Florence Mikael, kelas M2, NIM 221041717661. What is a business? Understanding different types and company size. What is a business? The term business refers to an organization or enterprising entity in commercial, industry, or professional activities. The purpose of a business to organize some sort of economy, production of goods or service. Business can be for profit entities or non-profit organizations fulfilling a charitable mission or furthering a social cause. Business range in scale and scope from sole proprietorship to large international corporation. Business also refer to the efforts and activities undertaken by individual to products and sell goods and service for profit. Apa itu bisnis? Istilah bisnis mengacu pada organisasi atau badan usaha yang terlibat dalam kegiatan komersial, industri atau profesional. Tujuan bisnis adalah untuk mengatur semacam produksi ekonomi, barang atau jasa. Bisnis dapat berupa entitas nirlaba atau organisasi nirlaba yang memenuhi misi amal atau memajukan tujuan sosial. Bisnis berkisar dalam skala dan ruang lingkup dari kepemilikan perseorangan hingga perusahaan internasional yang besar. Bisnis juga mengacu pada upaya dan kegiatan yang dilakukan oleh individu untuk memproduksi dan menjual barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Understanding business. The term business often refers to an entity that operates for commercial, industrial, or professional reason. The concept begins with an idea and a name, and extensive market research may be required to be determine how feasible it is to turn the idea into a business. Business often require business plan before operation begin. A business plan is a formal document that outlines the company goal and objective, and lists the strategy and plan to active test goal and objective. Business plan are essential when you want to borrow capital to begin operation. Determining the legal structure of the business is an important factor to consider, since business owner might need to secure permit and licenses and follow registration requirement to begin legal operation. Corporations are considered to be judicial person in many countries, meaning that the business can own property, take on debt, and business in the court. Most business operate to generate a profit, commonly called for profit. However, some business that have a goal to advance a certain cause without profit are referred to as not for profit, non-profit. These entities might operate of service, art, culture, educational, and recreational enterprises, political and advocacy group, or service organization. Business activities often include the sale and purchase of goods and service. Business activity and can take place anywhere, whatever that in a physical storefront, online or off roadside. Anyone who conduct business activity with financial earning must report this income to the Internal Revenue Service. A company often defines its business by the industry which it operates.
For example, there is thesis business, advertising business, or methods production business are examples of industries. Business are the term often used to indicate transaction registering and underlying product or service. For example, ExxonMobil conduct a business by providing oil. Memahami bisnis. Istilah bisnis sering mengacu pada entitas yang beroperasi untuk alasan komersial, industri, atau profesional. Konsep dimulai dengan ide dan nama, dan penelitian pasar yang ekstensif mungkin diperlukan untuk menentukan seberapa layak mengubah ide menjadi bisnis. Bisnis sering membutuhkan rencana bisnis sebelum operasi dimulai. Rencana bisnis adalah dokumen formal yang menguraikan tujuan dan sasaran perusahaan serta mencantumkan strategi dan rencana untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Rencana bisnis sangat penting ketika Anda ingin meminjam modal untuk memulai operasi. Menentukan struktur hukum bisnis merupakan faktor penting untuk mempertimbangkan karena memiliki bisnis mungkin perlu mendapatkan izin dan lisensi serta mengikuti persyaratan pendaftaran untuk memulai operasi legal. Satu korporasi dianggap sebagai badan hukum di banyak negara, artinya bisnis dapat memiliki harta, mengambil hutang, dan digugat di pengadilan. Sebagai besar bisnis beroperasi untuk menghasilkan laba, biasa disebut mencari laba. Namun, berapa bisnis yang memiliki tujuan untuk memajukan tujuan tertentu tanpa keuntungan disebut sebagai nirlaba atau nirlaba. Entitas ini dapat beroperasi sebagai badan amal, seni budaya, pendidikan dan rekreasi, kelompok politik dan advokasi, atau organisasi layanan sosial. Kegiatan bisnis sering kali mencakup penjualan dan pembelian barang dan jasa. Aktivitas bisnis bisa berlangsung di mana saja, baik itu di etalasi fisik, online, maupun di pinggir jalan. Siapapun yang melakukan aktivitas bisnis dengan pendapatan finansial harus melaporkan pendapatan ini ke Internal Revenue Service. Sebuah perusahaan seringkali mendefinisikan bisnis berdasarkan industri tempatnya beroperasi. Misalnya, bisnis real estate, bisnis periklanan, dan bisnis produksi matras adalah contoh industri. Bisnis adalah istilah yang sering digunakan untuk menunjukkan transaksi mengenai produk atau layanan yang mendasarinya. Misalnya, ExxonMobil menjalankan bisnisnya dengan menyediakan minyak bisnis tips. Business types. There are many ways to organize a business, and three are various legal and taxation structure that correspond with this. Among other business are commonly classified and generally structured as sole proprietorship. As the name suggests, sole proprietorship is owned and operated by a single person. 3 is no legal separation between the business and the owner, which means the tax and legal liabilities of the business are the responsibility of the owner. Partnership is a business relationship between two or more people who together conduct business. Each partner contributes resources and money to the business and share in the profit and loss of the business. The share profits and loss are recorded on each partner tax return. Corporation. A corporation is a business in which a group of people acts as a single entity. Owners are commonly referred to as shareholder who exchange consideration for the corporation common stock. Incorporating a business realizes owner of the financial liability of business obligations.
A corporation comes with unfavorable taxation of for the owners of the business. Limit liability company. This a relatively new business structure and were first available in Wyoming Wyoming in 1977 and in other states in the 1990. A limited liability company combines the past taxation benefits of a partnership with the limited liability benefits of corporations. Jenis bisnis. Ada banyak cara untuk mengatur bisnis. Dan ada berbagai struktur hukum dan perpajakan yang sesuai dengan ini. Antara lain, bisnis umumnya diklasifikasikan dan umumnya disusun sebagai kepemilikan tunggal, seperti namanya, kepemilikan perseorangan dimiliki dan dioperasikan oleh satu orang. Tidak ada pemisahan hukum antara bisnis dan pemilik, yang berarti pajak dan kewajiban hukum bisnis menjadi tanggung jawab pemilik. 6. Kemitraan. Kemitraan adalah hubungan bisnis antara dua orang atau lebih yang bersama-sama menjalankan bisnis. Setiap mitra menyumbangkan sumber daya dan uang untuk bisnis dan berbagi keuntungan dan kerugian bisnis. Keuntungan dan kerugian bersama dicatat pada pengembalian pajak masing-masing mitra. Korporasi. Korporasi adalah bisnis di mana sekelompok orang bertindak sebagai satu kesatuan. Pemilik biasanya disebut sebagai pemegang saham yang menukar pertimbangan untuk saham biasa korporasi. Menggabungkan bisnis, melepaskan pemilik kewajiban keuangan kewajiban bisnis. Korporasi dilengkapi dengan aturan perpajakan yang tidak menguntungkan bagi pemilik bisnis. Perseroan terbatas. Ini adalah struktur bisnis yang relatif baru dan pertama kali tersedia di Wyoming pada tahun 1977 dan di negara bagian lain pada tahun 1990-an. Sebuah perseroan terbatas menggabungkan manfaat perpajakan pastout dari kemitraan dengan memanfaatkan kewajiban terbatas dari sebuah perusahaan. Business size. Small business, small owner operated companies, called small business. Commonly managed by one person or a small group or people with less than 100 employees. 9. These companies include family restaurant, home-based company, clothing, book and publishing companies, and small manufacturers. As of 2021, 32 million small business with 61 million employees were operating in the United States. The Small Business Administration, or SBA, uses the number of employees working at a company and its annual revenue to formally define a small business for 229 industry sector, for engineering and manufacturing to food service and real estate. The SBA set sizing standard referring 5 years. Business that meet the standard of the SBA can qualify for loans, grant, and small business set asides. Contract the federal government limit corporation
competition to help small business compete for and win federal contract. Ukuran bisnis, usaha kecil. Perusahaan kecil yang dioperasikan pemilik disebut usaha kecil. Umumnya dikelola oleh satu orang atau sekelompok kecil orang dengan kurang dari 100 karyawan. 9 perusahaan ini termasuk restoran keluarga, perusahaan rumahan, pakaian, buku, dan perusahaan penerbitan. Dan produsen kecil. Pada tahun 2021, 32,5 juta usaha kecil dengan 61,2 juta karyawan beroperasi di Amerika Serikat. Administrasi bisnis kecil (SBA) menggunakan jumlah karyawan yang bekerja di perusahaan dan pendapatan tahunnya untuk secara formal mendefinisikan bisnis kecil. Untuk 229 sektor industri, mulai dari teknik dan manufaktur hingga layanan makanan dan real estate, SBA menetapkan standar ukuran setiap 5 tahun. Bisnis yang memenuhi standar SBA dapat memenuhi syarat untuk pinjaman, hibah, dan bisnis yang disisihkan. Kontrak di mana pemerintah federal membatasi persaingan untuk membantu bisnis kecil bersaing dan memenangkan kontrak federal. Mid-size enterprise. 3 is no definitive specification in the US to define a mid-size or medium-size company. However, when rare US city such as Philadelphia, Baltimore, and Boston evaluate the landscape of operating business. A medium-sized company is defined as one with 100 to 499 employees, or 10 million to less than 50 million in annual gross sales. Lanjut. Perusahaan menengah. Tidak ada spesifikasi pasti di AS untuk mendefinisikan perusahaan menengah atau menengah. Namun ketika kota-kota besar AS seperti Philadelphia, Baltimore, dan Boston mengevaluasi lanskap operasi bisnis perusahaan menengah, didefinisikan sebagai perusahaan dengan 100 hingga 499 karyawan atau 10 juta hingga kurang dari 50 juta dalam penjualan kotor tahunan. Large business commonly have more than 1,000 employees and generate 50 million or more in gross receipt. They may issue corporate stock to finance operation as a publicly traded company. Their enterprises may be based in one country with international operation. They are often organized by departments such as human resource, finance, marketing, sales, and research and development. Unlike small and mid-sized enterprise owned by a person or group of people, the organization often spread their tax burden from the owner, who usually do not manage their companies, but instead an elected board of director and most business decision. Bisnis besar. Bisnis besar biasanya memiliki lebih dari 1.000 karyawan dan mengumpulkan 50 juta atau lebih dalam penerimaan kotor. Mereka mungkin menerbitkan saham perusahaan untuk membiayai operasi sebagai perusahaan publik. Perusahaan besar mungkin berbasis di satu negara dengan operasi internasional. Mereka sering diatur oleh departemen seperti sumber daya manusia, keuangan, pemasaran, penjualan, dan penelitian dan pengembangan. Tidak seperti perusahaan kecil yang menengah yang memiliki oleh seorang atau kelompok orang. Organisasi besar
seringkali memisahkan beban pajak mereka dari pemiliknya, yang biasanya tidak mengelola perusahaan mereka, melainkan dewan direksi terpilih yang memberlakukan sebagian besar keputusan bisnis. Example of well-known business: Apple. Apple is known for its innovative products, including its personal computer, smart device, and music and video streaming service. Found in 1977 by Steve Jobs and Steve Wozniak, Apple became the first public trade company was valued hit 1 trillion. The company stock trades under the ticker symbol AAPL on the Nasdaq. Intraday trading as of June 7, 2022 averaged around 104x per share, while the market capitalization the four company hits 2 trillion. The company employs more than 2 million people, including 80,000 individuals who work as direct Apple employees. The remaining jobs include software manufacture and others who supported through the Apple Store. The company reported net sales 297 billion in 2021, driven primarily by its products segment. Apple key to success lies in its family of products and its ability to innovate. The company focus on design and quality, two key elements that were a key part of Jobs' corporate vision. The product added Apple creates and markets can be used under the same operating system, which allow consumer to sign them together, thus lowering corporate costs. Apple's ability to create, develop, and market new products and services also put it ahead of this completion. Contoh bisnis terkenal, Apple. Apple dikenal dengan produk inovatifnya, termasuk komputer pribadi, perangkat pintar, dan layanan streaming musik dan video. Didirikan pada tahun 1977 oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak, Apple menjadi perusahaan publik pertama yang nilai mencapai 1 triliun. Saham perusahaan diperdagangkan di bawah simbol ticker AAPL di Nasdaq. Perdagangan intraday pada 7 Juni 2022 berkisar sekitar 148 per saham. Sementara kapitalisasi pasar perusahaan mencapai 2,41 triliun. Perusahaan mempekerjakan lebih dari 2 juta orang, termasuk 80.000 orang yang bekerja sebagai karyawan langsung Apple. Pekerjaan yang tersisa termasuk pemasok, pabrikan, dan lainnya yang didukung melalui toko Apple. Perusahaan melaporkan penjualan bersih sebesar 297,3 miliar pada tahun 2021, terutama didorong oleh segmen produknya. Kunci kesuksesan Apple terletak pada rangkaian produknya dan kemampuannya untuk berinovasi. Perusahaan berfokus pada desain dan kualitas, dua elemen kunci yang merupakan bagian penting dari visi perusahaan Jobs. Produk yang Apple buat dan pasarkan dapat digunakan di bawah sistem operasi yang sama, yang memungkinkan konsumen untuk mensinkronkan bersama sehingga menurunkan biaya perusahaan. Kemampuan Apple untuk membuat, mengembangkan, dan memasarkan produk dan layanan baru juga menempatkannya di depan para pesaingnya. Walmart is one of the world's largest retail and operates as a multinational corporation. The company was founded in 1962 by Sam Walton in Arkansas. It has more than
10,500 locations in more than 24 different countries and employs over 2 million people. 2090, the company went public in 1970 and trades on the New York Stock Exchange under the ticker symbol VMT. As of June 7, 2022, Walmart stock traded around 123 per share and its market cap was 337 billion. Walmart earned 559 billion in revenue for the full year of 2021. This figure was driven by online sales through its e-commerce segment and international sales, which were primarily recorded in Mexico and Canada. Walmart's success can be attributed to several factors, including its brand name, pricing diversification, or especially with the adaptation of its online marketplace, efficient supply chain management, and its financial strength. Walmart adalah salah satu pengecer terbesar di dunia dan beroperasi sebagai perusahaan multinasional. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1962 oleh Sam Walton di Arkansas. Perusahaan ini memiliki lebih dari 10.500 lokasi di lebih dari 24 negara berbeda dan memperkerjakan lebih dari 2,3 juta orang. 2019. Perusahaan go publik pada tahun 1970 dan diperdagangkan di New York Stock Exchange (NYSE) dengan simbol ticker WMT pada 7 Juni 2002. Saham Walmart diperdagangkan sekitar 123,37 per saham dan kapitalisasi pasarnya adalah 337,38 miliar. Walmart memperoleh pendapatan sebesar 559 miliar selama setahun penuh di tahun 2021. Angka ini didorong oleh penjual online melalui segmen e-niaga dan penjual internasionalnya yang terutama tercatat di Meksiko dan Kanada. Kesuksesan Walmart dapat dikaitkan dengan beberapa faktor, termasuk nama mereknya, harga, diversifikasi terutama dengan penambahan pasar online, manajemen rantai pasokan yang efisien dan kekuatan finansialnya. How do you start a business? 3 are several steps you need to handle to start a business. This includes conducting market research, developing a business plan, seeking capital or other form of funding, choosing a location, a business structure, picking the right name, submitting registration paperwork, obtaining tax document, employer and taxpayer IDs, and filing permits and license. It's also good idea to set up a bank account with a financial institution to facilitate your everyday banking needs. Bagaimana Anda memulai bisnis? Ada beberapa langkah yang harus Anda lalui untuk memulai bisnis. Ini termasuk melakukan riset pasar, mengembangkan rencana bisnis, mencari modal atau bentuk pendanaan lainnya, memilih lokasi dan struktur bisnis, memilih nama yang tepat, mengirimkan dokumen pendaftaran, memperoleh dokumen pajak atau pemberi kerja dan PWP, dan menarik izin dan lisensi. Ini juga merupakan ide bagus untuk membuat rekening bank dengan lembaga keuangan untuk memfasilitasi kebutuhan perbankan Anda sehari-hari.
How do you launch on an online business? Starting an online business involves some of the same steps as a traditional business with a few exceptions. You still need to do your market research and develop a business plan before anything else. Once that done, choose a name and structure for your business. Then file and paperwork to register your organization. Rather than finding a physical location, choose a platform and decide your website. Before launching your business, you should find a way to build your target market. Whether that's all a traditional marketing means or more creative way like social media. Bagaimana Anda meluncurkan bisnis online? Memulai bisnis online melibatkan beberapa langkah yang sama seperti bisnis tradisional dengan beberapa pengecualian. Anda masih perlu melakukan riset pasar dan mengembangkan rencana bisnis terlebih dahulu. Setelah selesai, pilih nama dan struktur untuk bisnis Anda, lalu ajukan dokumen apapun untuk mendaftarkan organisasi Anda. Daripada mencari lokasi fisik, pilih platform dan rancang situs web Anda. Sebelum meluncurkan bisnis Anda harus menemukan cara untuk membangun target pasar Anda. Apakah itu melalui cara pemasaran tradisional atau cara yang lebih kreatif seperti media sosial? How do you come up with a business name? Your business name should fit the type of organization you plan to run. It is so be catchy, something that people will gravitate toward and remember. Not to mention associate with you as well as the products and service you plan to sell. Originality is key, and most importantly, it should be a name that is already in us by someone else. Go online, do a business name search to see if it's available or already registered. Bagaimana Anda menghasilkan nama bisnis? Nama bisnis Anda harus sesuai dengan jenis organisasi yang Anda rencanakan untuk menjalankan, dan itu harus menarik sesuatu yang orang akan tertarik dan ingat. Belum lagi bergaul dengan Anda serta produk dan layanan yang Anda rencanakan untuk dijual. Originalitas adalah kuncinya. Dan yang terpenting, itu harus nama yang belum pernah digunakan oleh orang lain. Pergi online dan lakukan pencarian nama bisnis untuk melihat apakah itu tersedia atau sudah terdaftar. How do you write a business plan? Business plan are essential to running your business and can help you secure the funding you need to start your operation. You can choose between a traditional and a lean business plan. A traditional business plan is very comprehensive with a lot of detail. This includes some summary of the company and the way it will succeed. It also includes information about your market, management, product and service, marketing and sales projection. Lean format are shorter but still contain very useful information such as partnership detail, outlines of the business activities and customer relationship, cost structures and revenue stream. You can find templates online or come with your business plan document. Bagaimana Anda menulis rencana bisnis? Rencana bisnis sangat penting untuk menjalankan bisnis Anda dan dapat membantu Anda mengamankan pendanaan yang akan diperlukan untuk memulai operasi Anda. Anda dapat memilih antara rencana bisnis tradisional atau ramping. Rencana bisnis tradisional sangat
comprehensive dengan banyak detail. Ini termasuk ringkasan perusahaan dan cara-cara itu akan berhasil. Ini juga mencakup informasi tentang pasar, manajemen, produk dan layanan, pemasaran, dan proyeksi penjualan Anda. Format lain lebih pendek tetapi tetap berisi informasi yang sangat berguna seperti detail kemitraan, garis besar aktivitas bisnis dan hubungan pelanggan, struktur biaya dan aliran pendapatan. Anda menemukan template online atau membuat dokumen rencana bisnis Anda. How do you get a business loan? Necessary funding for a business often comes via a loan, traditional lender or a government-backed loan, such as those offered through the Small Business Administration are two options. Prospective lender want to see business detail, especially for new startups. Make sure you have your business plan ready. Include outlines of cost and revenue stream, and ensure you have good credit score. You may need to put down some collateral to score the loan if you approach. Bagaimana Anda mendapatkan pinjaman bisnis? Pendanaan yang diperlukan untuk bisnis sering datang melalui pinjaman, pemberi pinjaman tradisional atau pinjaman yang didukung pemerintah. Seperti yang ditawarkan melalui administrasi kecil adalah dua pilihan. Calon pemberi pinjaman ingin melihat detail bisnis, terutama untuk startup baru. Pastikan Anda sudah menyiapkan rencana bisnis, termasuk garis besar aliran biaya dan pendapatan, dan pastikan Anda memiliki skor kredit yang baik. Anda mungkin perlu memberikan jaminan untuk mengamankan pinjaman Anda jika Anda setuju. The bottom line, business are the backbone of an economy. They provide product and service that can be purchased by individual and other companies. Business range in size from small to large and operate in many different industries. Business structures also vary from sole partnership to major corporation. They provide shareholder equity to their owners. When starting a business, do you research and develop a business plan? This allows you to raise the money you need to start your corporation. Garis bawah, bisnis adalah tulang punggung perekonomian. Mereka menyediakan produk dan layanan yang dapat dibeli oleh individu dan perusahaan lain. Ukuran bisnis berkisar dari kecil hingga besar dan beroperasi di banyak industri yang berbeda. Struktur bisnis juga bervariasi dan kemitraan tunggal hingga perusahaan besar yang memberikan ekuitas pemegang saham kepada pemiliknya. Saat memulai bisnis, lakukan riset dan kembangkan rencana bisnis. Hal ini memungkinkan Anda untuk mengumpulkan uang yang Anda butuhkan untuk memulai operasi Anda. A digital wallet for all your Web3 needs, from crypto of NFT is and beyond. Accessing a wealth of dev platforms is simple than you make think. With OKX, a leading digital asset financial service provider, you can access world-class security as you trade and store assets. You can also connect existing wallet and win up to 10,000 when you complete a deposit of more than 50 trucks. Ape Crypto forecast of top up within 3 days of registration. Learn more and sign off today. Dompet digital untuk semua kebutuhan web Anda, dari kripto hingga NFT dan seterusnya. Mengakses banyak platform DeFi lebih sederhana dari yang Anda kira dengan OKX.
penyedia layanan keuangan aset digital terkemuka. Anda dapat mengakses keamanan kelas dunia saat Anda memperdagangkan dan menyimpan aset. Anda juga dapat menghubungkan dompet yang ada dan memenangkan hingga 10.000 US dollar ketika Anda menyelesaikan deposit lebih dari 50 US dollar melalui pembelian kripto atau isi ulang dalam waktu 30 hari sejak pendaftaran. Pelajari lebih lanjut dan daftar hari ini. Sekian, terima kasih. Thank you. Thank you.